ہائے بابا، ہائے بابا، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. Salamun alaikum, respected Principal Sir, teachers and all my dear students. I extend a warm welcome to all of you. Today, we gather to commemorate a life and martyrdom of a woman who departed centuries ago, continues to inspire millions of Muslims worldwide. A woman whose name echoes through the annals of Islamic history, a beacon of faith, courage and sacrifice. Sayyida Hazrat Fatima Zahra Salamullah Alaiha, the only beloved daughter of our Prophet, peace be upon him. We will begin the event with a brief recitation of the verses from the Holy Quran. Fatima Zahra Salamullah Alaiha was not merely a daughter of the Prophet. She was a part of his very essence. She inherited the divine light of her father, a light that illuminated her entire being. Now, I request primary students to come and speak the titles of Bibi Fatima Zahra Salamullah Alaiha. Title: Marziya. Meaning: pleasing to Allah as His worshipper. Title: Habiba. Meaning: beloved by all. Title: Abida. Meaning: worshipper of Allah. Title: Sayyida. Meaning: the leader. Title: Alima. Meaning: most truly learned. Title: Samia. Meaning: truthfully brave. Title: Batul. Meaning: untouched. Title: Aliya. Meaning: most high. Title: Hania. Meaning: very merciful. As we honor her memory, let us remind ourselves of some of her sayings. Modesty is the best jewel of woman. Assalamu alaikum. Prophet Muhammad, peace be upon him, said about Hazrat Fatima, peace be upon her, Fatima is part of me. Whatever makes her angry makes me angry. Whatever pleases her pleases me. Thank you. علیکم. حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام فرماتی ہیں کہ تکبر کی گندگی کو دل سے دور کرنے کا بہترین وسیلہ نماز ہے. السلام علیکم. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ تمہاری دنیا سے مجھے صرف 3 چیزیں پسند ہیں. پہلا، کلام اللہ کی تلاوت. دوسرا، چہرے رسول خدا کی زیارت. تیسرا، راہ خدا میں انفاق. السلام علیکم. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بدبخت ہے وہ قوم جو اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کرے. تھینک یو. السلام علیکم. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنی وصیت میں فرماتی ہے کہ یا علی، میں آپ کو خدا کے سپرد کرتی ہوں اور صبح قیامت تک آنے والی اولاد کو میرا سلام کہیے گا. السلام علیکم. حضرت فاطمہ زہرا فرماتی ہیں، اے بابا، مجھ پر اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ آپ سے کہ اگر وہ روشن دن پر پڑ جاتی تو اندھیری رات میں بدل جاتی. پیغمبر اسلام فرمایا کرتے تھے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے اس کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. السلام علیکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، جو بھی آپ پر صلوات بھیجے خدا اس کو بخش دے گا، اور میں جنت کے جس حصے میں رہوں گا اللہ اس کو مجھ سے مہلک کر دے گا. تھینک یو. السلام علیکم. یا رسول اللہ فرمائے، میری بیٹی فاطمہ اول آخر سارے جہاں کی عورتوں کی سردار ہیں. Good afternoon everyone. I am Azra Butul from class 4th. Feels
feels honored to speak about Janab Fatima Zahra Salamullah Alaiha, a woman who was not just the daughter of Prophet Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, but a symbol of strength, devotion and composition despite her noble lean age. Spending her life in worship and service to others, her courage is defending truth, her kindness is giving to the needy. Her life teaches us to stand for justice, live with humanity and walk the path of justice. Thank you. Now I would like to call Saklan from class 4. Bismillahirrahmanirrahim. Good afternoon, everyone. Respected everyone, my name is Mohammad Saklan from class 4th. Today I am here to represent my views about Bibi Fatima Zahra Salamullah Alaiha, peace be upon her. Janab Fatima Zahra Salamullah Alaiha is one of the most honored in Islamic history. Janab Fatima Zahra Salamullah Alaiha, the beloved daughter of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and Hazrat Khadija Salamullah Alaiha. Fatima Zahra Salamullah Alaiha stood as a symbol of justice, courage and sacrifice, playing an important role in supporting her father's mission and nurturing her children, who became the torch bearers of Islam, including Imam Hassan alayhi salam and Imam Hussain alayhi salam. Her sermons, like the Fadak sermons, are a testimony to her great knowledge and eloquence. Despite her short life, her legacy continues to inspire millions of lives with dignity, faith and devotion. May we strive to follow her teaching and virtues in our lives. Thank you. Indeed, یا فاطمہ ام ابیہا بنت پیغمبر خیر النساء تو ہے صدیقہ تو طاہرہ تو ہی شفیع ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني. صلوات بر محمد وآل محمد.
रसूल खुदा की एक हदीस है जिसमें रसूल फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी फ़ातिमा, अलवैल कुल्लु वैल, वाय हो उस पर जिसने आपको अजियत दी, आपको परेशान किया, आप पर जुल्म किया। ये हदीस का पहला जुमला है। और दूसरा जुमला ये है, अल-फौज़ अल-अज़ीमा लिमन नसरक, और बड़ी और अजीम कामयाबी उसके लिए है जिसने आपकी मदद की और नुसरत की। बीबी जब दरबार गई तो बालों के रंग स्याह थे, काले थे, लेकिन कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई दरबार में कि जब बीबी वापस आई तो बाल सफ़ेद हो गए थे। रसूल की रेलत के अभी चंद रोज़ गुजरे थे, बीबी पे इतने मसाइब पड़े कि बीबी को कहना पड़ा, सुब्बत अलैया मसाइब लो अन्नहा सुब्बत अलैया में जिंदा लिया। बाबा, आपके बाद आपकी बेटी फातिमा पर इस कदर मजालिम ढाए गए कि अगर वो रोशन दिन पे पड़ते तो मिस्र रात तारीख हो जाते। मजालिम यहीं नहीं रुके, बीबी को अपने बाबा के कब्र पर जाके दुआ करनी पड़ी, बाबा अब ज़हरा इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहती। मैं दुआ करता हूँ इस एहतमाम के सदक़े में कि परवरदिगार तुझे ज़हरा का वास्ता, जो भी हजरात यहाँ हैं, जो भी बच्चे इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, परवरदिगार उनके हाफ़िज़ों को मजबूत फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, इस एहतमाम के सदक़े में, अजीम हस्तियों के सदक़े में परवरदिगार हमारे जितने गुनाह सगीरा व कबीरा उन्हें बख्श दे। आइए सलाम करें शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा को कि इमाम ज़माने ने कैसे सलाम किया। मेरा सलाम हो मेरी दादी फ़ातिमा पर, मेरा सलाम हो मेरी दादी मज़लूमा पर। एक वक्त आया मौला कायनात घर में तशरीफ लाए, एक मरतबा फिजा दौड़ के जाती है, मौला आज शहजादी ने कलाम किया। एक मरतबा मौला कायनात से मुस्कुरा कर कहा, फिजा जल्दी बता मेरी बेटी ने क्या कहा। एक मरतबा फिजा कहती है, मौला आप खुद पूछ लीजिए आपकी बेटी क्या कह रही है। एक मरतबा मौला कायनात अपनी बेटी के करीब आए, आने के बाद गले से लगाया, ऐ मेरी बेटी सैयदा, ऐ मेरी बेटी ज़ैनब, बता तुझे बाबा से क्या चाहिए। एक मरतबा नहीं सी आवाज में कहती है, बाबा अम्मा याद आ रही है, ऐ बाबा मुझे अम्मा की याद आ रही है, मुझे मेरी कमा की कब्र की ज़ियारत करा। एक मरतबा मौला कायनात ने सीने से लगाया, रो के कहते हैं, ऐ बेटी इतना इंतजार कर लो कि सूरज गुरूब हो जाए, मैं कहूँगा मौला अरे अभी आ जाए ना बच्ची है, आपको इनके पर्दे के सुनाए तमाम। यही जाना शाम का बाजार, बिन मगना चादर, हाथ पते गर्दन बने, मुनादी की सदा, कोई पत्थर मारे कोई जाना।